खोसा साहब ये बताइएगा, कौमी बातें हो रही हैं, तुम मेरी ज़ाती बात पे आओ। खोसा साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? वाह सुभान अल्लाह, वजीर से ज़्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बात, और दूसरी बात रहा मेरी वजारत का, भूल जाओ मेरी वजारत, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मैंने वजारत के लिए या किसी लालच के लिए किया है। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए। अगर खान साहब घर आकर आपको इन्वाइट करते हैं? यार अभी तो मुझे जरा एंजॉय करने दो ये वकालत का फेज जो है। अभी तो मैं, इरादा है आपका पीटीआई में शमूलियत का? नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मैं कौम और मुल्क के लिए पहली मेरी तरजीह है आइन पर अमलदारी की जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। जमहूर को हक दो, जमहूर को, अवाम को हक दो। ये अवाम का हक है, इस्तेहकाक है, वो किसको वजीर आज़म बनाते हैं। खोसा साहब सवाल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है ना, आपकी पार्टी रुकनियत खत्म की जा रही है, पर्सनली नहीं कर रहा सर। जरदारी साहब खामोश है, आपके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करे। एक तो ये है कि मेरी पार्टी रुकनियत किसी ने ख़त्म नहीं की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की दी हुई थी, उसको कहते हैं बकौल नैयर बुखारी के मुअत्तल किया गया। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बीबी की दी हुई जो है। और वो चार आने की मेंबरशिप जो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई है, बाबा शहीद के हाथ की दी हुई है, वो भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, ये मेरा हर शहरी का इस्तेहकाक है वो पार्टी बनाए। वो पार्टी उसे नहीं निकाल सकती, वो खुद चाहे तो वो पार्टी से निकल सकता है या वो इख्तलाफ कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ी छोटी बातें हैं, कानून कोई पढ़ता नहीं है। नैयर बुखारी ने पढ़ा है, पहले ये आइन मैंने दर्ज करवाया, ये पीपल्स पार्टी का पढ़ा है उसने। कभी वो रोक सकता है कि क्यों इमरान खान की वकालत क्यों कर रहे हो? ये कोई रोक सकता है दुनिया का बंदा? ये इल्ज़ाम लगा सकता है? ये पार्टी, देखें वकील जो है, जाहिर है कि उसकी वकालत, अगर वो पार्टी का वकील है तो और बात है। मैं कोई पार्टी के पे रोल पर हूँ, किसी और को पार्टी ने वकील बनाया होगा। लतीफ़ खोसे को अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी ने वकील नहीं बनाया, लेकिन आप सारे जानते हैं। जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो ये गिला करते हैं कि आप बजाय इसके कि ये कहें कि बिलावल वजीर आजम बनेगा, बार बार यही कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वो आपसे नाराज हो, गिले शिकवे कर रहे हो। देखें बिलावल, मैं कहता हूँ, चाहता हूँ, बीबी का बेटा है, नवासा है उसका, लेकिन बिलावल अवाम की ताकत से बने, पावर पॉलिटिक्स से ना बने। पीपल्स पॉलिटिक्स जो है, भुट्टो ने पीपल्स सैलाब था उसके साथ जो है, बेनजीर भुट्टो अवाम की ताकत से बनी थी। बिलावल के पास इस वक्त सैलाब, ओ भाई इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स में पहले था इलेक्टेबल्स का, भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया था, जिसको खंबे को भी टिकट दी थी तो हुआ। अब इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। इसलिए ये जो है पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स जब खत्म हो गए, तो फिर आप उनको देख रहे हैं जो फरिश्ते हैं। फिर इस तरह में वजीर, इस तरह किसी के कंधों पर चढ़ के आने पे मैं किसी को वजीर आजम नहीं एक्सेप्ट करता। सर बताइएगा, आप बड़ी दफा कह चुके हैं कि जो इमरान खान है वो खुमैनी बन के उभर रहा है, क्या आज साफ कर दें बड़ा लीडर जरदारी साहब हैं या इमरान खान है? देखिए ये मुआवजे वाली बात तो है नहीं। अवामी पजीराई, इस वक्त आप गली में चले जाएं किसी पर, आपको पता चल जाएगा। मैंने जरदारी साहब और बिलावल के साथ मेरी मीटिंग हुई थी 1.5-2 महीने पहले। तो मैंने कहा जी क्या आपको वही कहूँ, एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरा जो आपके खुशामदी 24 घंटे आपको कहते हैं, ये सच बताऊँ? मैंने कहा बाहर निकले, मन की लोग गालियाँ दे रहे हैं। ओ भाई किस दुनिया में रहते हो? बाहर तो निकलो जरा। पीडीएम की हुकूमत को जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, आप पर महंगाई का कोई असर नहीं हुआ? आप बिजली के बिल खुशी से दे रहे हो। आप अपनी जो है गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हुए आपको खौफ नहीं आता? आपको जो तबाहाली पे मुल्क को खड़ा कर दिया है, अब इसके बाद कोई रह गया है पीडीएम के पास कोई बयानिया अवाम के पास जाने का? ये जा सकते हैं अवाम के पास वोट मांगने के लिए। सो किस जमाने में, किस दुनिया में मुआवजा कर रहे हो? एक दफा तो ये चढ़ के बोलेगा,
بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کون سیاست کرتا ہے اور عوام کس کو پذیرائی دیتی ہے. فوزہ صاحب، نواز شریف آ رہے ہیں اور گراؤنڈ سجایا جا رہا ہے، پھر بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا ہے. عید میلاد النبی ضرور آ رہی ہے، اس کے لیے تو میں نے دیکھا ہے جھنڈیاں بھی ہیں اور سارے کچھ بلڈنگز بھی سج رہی ہیں. لیکن ایک مجھے بتائیں، ایک مفرور سزا یافتہ مجرم کے خلاف کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح سے سجاوٹ کرے گا یا اعلانات کرے گا کہ وہ آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ کسی جو ہے سزا یافتہ کو یا جس کے وارنٹ نکلے ہوں بلا ضمانت، اس کو پناہ دینا بھی جرم ہے. 216 ذرا تعزیرات پاکستان پڑھ لیں. بھائی صاحب جو اس کو جہاز میں لے کر آئیں گے وہ بھی اندر ہوں گے، اور گھر میں رکھے گا وہ بھی اندر ہوگا. 216 یہ ہے قانون آپ کا. اطلاق کریں نا، کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ اور سبھی کو جو ہے قانون برابر ہونا چاہیے، تو برابر کریں. ایک عام آدمی کا تو گھر پہ جب کوئی مفرور جا کے رکتا ہے اس کے سارے گھر کو اٹھا لیتے ہو، ریڈ مار کے اس کی عورتیں، اس کے بچے، اس کے گھر کے افراد، اور ان کو تو 216 میں اندر کر کے ان کو سزا بھی کرواتے ہو کہ انہوں نے پناہ دی ہے ایک مفرور کو. تو یہاں تو ایک سزا یافتہ عدالتی مفرور ہے. کس چیز کی آپ بات کر رہے ہو؟ ایک تو جو ہے اگر اس نے آنا ہوتا تو 16 مہینے بھائی صاحب کی حکومت رہی ہے وہ آ جاتا. اور یہ جو لالی پاپ دیا ہے نا شہباز شریف نے، اپنے تو اس نے کیسز سارے 16 مہینے میں ختم کر لیے. اپنی کہنا نہیں چاہیے کلثوم نواز صاحبہ کے، حمزہ شریف شہباز کے، سلمان شہباز کے، اپنے تو سارے خاندان کے ٹبر کے کیسز اس نے ختم کروا لیے. بھائی صاحب کے تو نہیں کروایا، ایک کیس بھی بھائی صاحب کا نہیں کروایا ختم. آپ کو نیت نہیں نظر آ رہی؟ اور پھر جب ماشاءاللہ چھٹی رخصتی کی ہے 16 مہینے کے بعد، تو پھر فرما گئے ہیں کہ میں تو 30 سال سے جو ہے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. پھر ان کو پیغام دیا کہ میں ہی ہوں. اور پھر جب لندن جاتا ہے اور بیانیہ آتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، نواز شریف کہتا ہے نہ باجوے کو چھوڑوں گا، نہ فیض کو چھوڑوں گا، نہ بابا رحمتے صاحب کا چیف جسٹس کو چھوڑوں گا، نہ کھوسے کو چھوڑوں گا، اور نہ ہی ایک سٹنگ چیف جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھوڑوں گا. اور واپس جب بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کو بڑے آرام سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو ہم تو اپنا مردہ کی بھی جو ہے، مرے ہوئے کا بھی ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی، ان کے نام لے کر کرنے کی؟ تو بھائی صاحب واپس تشریف لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ اچھا، شہباز شریف منع کرنے گیا اسے، اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا، جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں، چور چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.